pozdrav svima, evo nas danas u još jednom posebnom izdanju. Naravno i obučeni smo za posebno izdanje ovoga maxi skutera. Dakle, danas je tu Burgman 650 2006. godina, egzekutiv oprema, što bi značilo dakle da ima naslonjač, ima retrovizore na struju i vizir koji se može dizati i spuštati elektronski, kao i njegovo sjedalo. Pričamo o motoru koji ima 55 konja, 2 cilindra, maksimalna brzina negdje oko 175 km/h. Težina iznosi 260 kg sa svim tekućinama. Mogli ste vidjeti iz priloga malo prije da ima stvarno jako puno mista, dakle ispod sica vam stanu 2 integralne kacige. Znači stvarno može stati jedna jaketa. I da je jedna integralna kaciga i druga integralna kaciga. Smatram da je ovaj skuter nekakav sinonim za luksuz i udobnost što se tiče skuter svijeta. Puno vas će reći da je T-Max puno bolji, da možda što se tiče brzine okretnog momenta, ali ako želim brzinu i okretni moment onda ću kupiti pravi motor, ne maxi skuter kao što je T-Max. Naravno, kad pričamo o potrošnji, možemo očekivati nekakvu potrošnju od 10 litara. Kogod poznaje ovaj model zna da ima problem sa getribama. U 99% slučajeva ljudi voze ovaj motor kako ga ne bi trebalo voziti. Dakle, o čemu se radi? Puno ljudi uzme, momaka nebitno, uzme ovaj skuter da bi se moglo iživljavati na njemu. Ali vjerujte mi, dakle, ukoliko slijedite upute koje dobijete sa ovim motorom, kako ga treba voziti, kako ga treba šaltati, kada koristiti power mode, vjerujte mi, ja vam mogu garantirati da vam se getriba neće pokvariti. Ukoliko dođe do toga da ga silujete, tako reći, da se iživljavate na njemu, naravno da će doći do kvara getribe zbog toga što su njemu u deklu zupčanici napravljeni od plastike i to se vrlo lako slomije. Popravak će vas koštati između 20 i 30 tisuća kuna, što nije ni malo jeftino, tako da i ako ga kupujete budite jako oprezni. Cijene su stvarno različite, dakle variraju od 3000 eura pa do 8000 eura, dakle za ovu liniju. Kočnice odlične, nema nikakve zamjerke, malo instrument, tabla starinska, dakle ono zeleni display i tako dalje, ali dobro, šta se može, kasnije su oni to malo promijenili da to izgleda bolje. Daje vam jedan poseban zvuk, dakle imate osjećaj kada Boeing 747 prolazi kraj vas. Evo sad ćete imati priliku čuti kako zvuči mašina. Kad ovaj skuter prođe, dakle ono zviždi, ima stvarno poseban zvuk. Postoji jedna legenda koja kaže da ukoliko vas policajac vidi na ovome skuteru bez kacige, neće vam napisati kaznu, a ukoliko nosite kacigu, dobit ćete kaznu. To je jednostavno nekakva špranca, šta se stvorila tokom godina ovdje u Splitu, jer kogod je vozio ovaj skuter nije nosio kacigu, na njemu mali broj ljudi je. I onda je to postala nekakva kao zajebancija. No bez obzira na taj stari mit da ako nas policija vidi sa kacigom da će nam zapisati kaznu, mi ćemo danas morati riskirati i vozit ćemo se ipak sa kacigom. Malo ćemo se provozati standardno i vidit ćemo onda šta nam kaže naša burgija. To bi bilo to što se tiče upoznavanja, idemo se malo kotrlja poljičkom sa Burgmanom. Ajme, koji dobar zvuk. Čuje se ko avion. Malo na prvu kad tek sidete na njega dok je na mistu je dosta težak, međutim kasnije to bude čim skuter krene bude 10 puta lakši za vozit. Malo ćemo sad tokom vožnje proći i ovaj power mode i brzine da vidimo u stvari šta to sve skupa znači. Evo kao što vidite, za nekakve gužve uopće nije loš, samo se treba sklopiti retrovizor i onda je on zapravo odličan, jel? A da vi vidite šta ovo ugodno voziti ovako po čošama, znači motor je stvarno odličan. Ja sam i dalje iznenađen kako Burgman ima odličan ovjes.
di vam se pari da se vozite na oblaku, dakle čak i po ovim našim gubavim cestama imate stvarno osjećaj da je ono, da motor plovi. A možda ste vjerovatno i čuli, dakle originalni naziv ovoga skutera nije Burgman, već se on na japanskom tržištu zove Suzuki Skywave. Snage ima i više nego dovoljno, dakle bez power botuna, bez ičega, i dalje je lako upravljiv. Šta se ovo lipo vozi. Nema, jednostavno na rupe se ne osjećaju nikakve vibracije, nema skakanja, nema ništa, znači motor je stvarno ugodan po rupama. Znači definitivno bi rekao da je ovo jedan od najluksuznijih skutera, ne jedan od, nego biti jedini luksuzni skuter koji možete imati, koji vam također uz to nudi puno prostora ispod sica za putovanje i tako dalje. Danas malo puše pa možda vam video neće biti baš čist što se tiče zvuka. Ne treba vam govoriti da su mi noge ispružene do kraja. Znam da je malo izgleda seljački, ali nije me briga, stvarno je gušt i jednostavno ovi motor to zahtijeva od vas kad vi sidete na njega. Ali možete i kad pogledate malo, kad idete istraživati na YouTube, možete vidjeti kako ljudi kolinom stružu otpod sa ovim skuterom, tako da ono čak su postale negdje naravno u Americi trke Burgmana. Pa čak i u ove kratke zavoje nije loš, meni jako zanimljiv. Dakle, prvo bi htio proći ovaj power button. Ne znam jeste li primijetili tokom vožnje, dakle njegovo šaltanje se događa između 6 i 7 tisuća, znači negdje na 6,5 tisuća on obavlja šaltanje sam automatski. Međutim, ukoliko mi pritisnemo power mod i on će nam odmah ovdje biti, sada se to šaltanje događa puno kasnije, što bi zapravo bilo negdje na 8000. I stvarno se primijeti razlika između power moda i ovog običnog moda. Dakle, to se može iskoristiti dobro ako ste negdje na putu ili nešto slično, dakle ako trebate preteći auto, kamion, stvarno će vam da ruke, dakle nije ko na nekim skuterima što ste vidjeli da imate Eco Sport mod, tu se stvarno ne osjeti ništa. Ovo je jedini skuter di ovaj power button, dakle taj sport mod, di se jedino osjeća. Ovo sve ostalo, ja bih rekao da je ono samo nekakva prevara. Dakle, jako ugodan, ne možete vjerovati koliko se možete s ovim nagrijeti. Znači sad ćemo proći ovaj drugi mod, dakle šaltanje brzina. Sve što trebate, dakle trenutno tu gori ova zelena lampica drive-a. Sve što trebate ovdje pritisni, dakle manual, i sad je on u prvoj brzini. Ono što je jako bitno, dakle da ne puštate gas kad mijenjate brzine, zbog toga što onda njegov CVT može priskočiti i možete tako sjebati zupčanike. Automatik namijenjen je da se šalta tokom gasa kao što on to radi sam, tako bi to trebao raditi i s vama. Znači samo idemo opet sada na up, treća brzina. Prije okuke sada ide druga. Da ga držite na manualu to baš i nije preporučivo po gradu. Znači nije namijenjeno to da se maltretira gore dole, jer kao prvo ovo baš i nije nekakav gradski motor, to jest gradski skuter, pardon. Meni je prije da ima plastične zupčanike u sebi i da CVT nije baš od povjerenja. Ovome skuteru otišla ta getribac ili taj CVT, oni plastični zupčanici. Međutim, to je popravljeno na jako dobar način. Znači, ovo je sad recimo u nekakvoj 5. brzini, lagano plovi. Ako nam treba malo gasa,
Idemo na kickdown. Znači što se tiče gradske vožnje, skuter i nije baš nešto za grad, ali je svejedno dosta ugodan. Samo je malo težak za manevar i ono, nije baš za neki motor da idete kupi kruv sa njim. Rođe upalija klimu. Gepek je otvoren. No, it's open, the trunk is open. Thank you. A jebalo majku, da se on vozi s otvorenim portapakom, pa ovo nema u pički mat. I deki. Kada jašem skuter, noge dignem do volana, 500 eura, brate, košta mi sandala. Ili ima ona još jedna koja meni malo draža, kaže, ko trljam poljičkom, Suzuki Burgman, na faci Prada cvike, ustima truba, svaku besu šta udren, zaradim po soma, ako mi se svidi peristil ću odnit doma. Šalu na stranu, došli smo do kraja još jedne recenzije. Znači neka ocjena na kraju bi bila 8. Zbog dvije fatalne pogreške Suzukija. Znači prva bi bila taj CVT, to je Getriba, koji su jako osjetljivi, iako im se neće ništa dogoditi ukoliko ga vi mazite, pazite i vozite kako treba. Dogodit će se zlo samo onda ako se iživljavate. Po meni je Suzuki tu treba napraviti malo kvalitetniju Getribu i to bi po meni trebalo izdržati puno veće napore iživljavanja, što on u stvari ne može. I jedna najveća mana je njegova težina, dakle poanta skutera je da budete okretni i da ste agilni po gradu, međutim ovaj skuter zbog svoje težine to jednostavno nije i onemogućava vam kretnju i lagano baratanje po gradu. Mislim da je vrijeme da skinem ovu bildersku majicu, dosta sam se sramotija u gradu s njom. To bi bilo sve za danas, nadam se da vam se svidjela ova recenzija, ukoliko imate kakve prijedloge, komentare, ostavite to dole, šerajte, lajkajte i subscribeajte i vidimo se drugi put.